अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद ज़हूर और आप देख रहे हैं चनाब HD न्यूज़। खबर शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, NA-75 डस्का में पूरे हलके में इलेक्शन दोबारा होगा। PTI की दरख्वास्त खारिज, इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट का 10 अप्रैल को पोलिंग दोबारा कराने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं हलके में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। मरियम नवाज कहती हैं सिर्फ री इलेक्शन से बात नहीं बनेगी, वोट चोरी करने का भी हिसाब देना होगा। शाबाश डस्का वालों, शाबाश शाबाश नौशीन, मरियम नवाज का ट्वीट। मरियम औरंगजेब कहती हैं अदालती हुक्म अवामी मैंडेट चोरी करने वालों के लिए एक पैगाम है। राना सनाउल्लाह कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तहरीक इंसाफ को तकलीफ मिली। फिरदौस आशिक अमान बोली तहरीक इंसाफ ज़्यादा वोट लेकर दिन में तारे दिखाएगी। नून लीग वाज़े शिकस्त को बर्दाश्त नहीं कर सकी। जेली राजकुमारी रुसवाई से ज़्यादा देर बच नहीं पाएगी। उस्मान डार कहते हैं फैसला हमारे मुखालिफ आया है, फैसले का एहतराम करते हैं। हम नून लीग की तरह इदारों पर तनकीद नहीं करते। डस्का ज़मनी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहरिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सेक्रेटरी ACP को लाहौर पहुंचने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा इलेक्शन के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दें। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का दफ्तर हफ्ता इतवार खुला रहेगा। मुल्क में 9 माह बाद कोरोना का रिकॉर्ड 5234 केस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.43 हो गई। मुल्क में फ़ाल केसेस की तादाद 56,347 है। मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर बगैर मास्क के दाखिले पर पाबंदी आयद। कोरोना वैक्सीन अब पाकिस्तान में भी तैयार होगी। मुकामी दवासाज कंपनी का चीनी कंपनी से मुआहदा हो गया। 2 पाकिस्तानी कंपनियों ने रूसी वैक्सीन बनाने की इजाज़त मांग ली। डॉक्टर जावेद अकरम का शहरियों से वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लेने का मुतालबा। लाहौर में कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर गायब होने का इंकशाफ। 2000 से ज़ायद वैक्सीन का मुबैना तौर पर गलत इस्तेमाल का भी इंकशाफ। सिंध हुकूमत की वफाक से बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की सिफारिश। मुराद अली शाह ने कहा हम तनहा बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट बंद नहीं कर सकते, 2 हफ्ते के लिए बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद की जाए। सिंध हुकूमत ने भी वैक्सीन की 2 मिलियन डोज का ऑर्डर दे दिया। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं वज़ीर आला सिंध ने मुकम्मल लॉकडाउन का कतई नहीं कहा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को 30 जून तक फ़ाल होना है। जनूबी पंजाब से मुतल्लिक नोटिफिकेशन को दुरुस्त कर दिया। जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। कोयटा सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए धरना जारी। सूबे भर के सरकारी दफातर में काम ठप होकर रह गया। कोयटा में ट्रैफिक की रवानी और मामूलाती ज़िंदगी भी मुतासिर। लियाकत शाहवानी कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए कमेटी कायम कर दी। कहते हैं धरने में कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदार उकसाने वाले होंगे। भारत से ताल्लुकात, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इजलास बुला लिया। कमेटी भारत के साथ तिजारत की तजावीज़ पर सिफारिशात देगी। कराची में गर्मी की लहर बरकरार, शहर आज भी हीट व्यू के ज़ेर असर है। मुल्क के दीगर शहरों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। फैसलाबाद घर में आग लगने से 2 कमसन बच्चियां जाँ बहक हो गईं। सेहवन में लाल शहबाज कलंदर का उर्स क्यों मुलतवी किया? ज़ायरीन की बड़ी तादाद मुश्तइल हो गई। सरकार की मदईयत में 300 से ज़ायद ज़ायरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेंजर्स ने मिज़ार की सिक्योरिटी संभाल ली। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए वज़ीर आज़म का बड़ा फैसला। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सेहत सहूलत कार्ड की मंजूरी। मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 माह के दौरान अंडे 12.96, फल 10% महंगे हुए, चीनी 4.5% महंगी हुई। मकबूजा वादी में भारतीय मुजालिम थम न सके, काबिज भारतीय फौज ने मजीद 2 कश्मीरी जवानों को शहीद कर दिया। ताइवान में खौफनाक ट्रेन हादसा, 48 अफराद हलाक।
دنیا بھر میں کرونا کیسز کی تعداد 13 کروڑ سے بڑھ گئی۔ مہلک وائرس سے اموات کی تعداد 28,40,000 ہو گئی۔ برازیل میں مزید 3,673 اموات، امریکہ میں مزید 943 اموات، بھارت میں مزید 468 اموات۔ اور آئیے اب چلتے ہیں کھیل کی دنیا میں، لیکن اس کمرشل بریک کے بعد۔ پلاٹ خریدنا ہو یا فروخت کرنا ہو، الباری انٹرپرائزز کے تجربہ کار سٹاف سے رابطہ کریں۔ گلشن معمار، گارڈن سٹی اور ڈائمنڈ سٹی، تیسر ٹاؤن اسکیم 45 فیز 1-2 میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس کے خرید و فروخت کا بااعتماد نام الباری انٹرپرائزز، یا پھر ہمارے آفس تشریف لے کے آئیں۔ ہیڈ آفس شاپ نمبر 1 SB20 سیکٹر R2 گلشن معمار کراچی۔ موبائل نمبر 0317210066 0313288077 033302198111۔ الزید ہاؤسنگ سروسز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کراچی کے مختلف سوسائٹی میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ گلشن معمار، گارڈن سٹی، تیسر ٹاؤن اسکیم 45، بحریہ ٹاؤن، PTV سوسائٹی، مشرقی سوسائٹی، اسکیم 33 اور DH سٹی کا بااعتماد نام، یا پھر ہمارے سائٹ آفس میں تشریف لے کے آئیں۔ تیسر ٹاؤن اسکیم 45 سیکٹر 77 فیز 1، ہیڈ آفس گلشن معمار، سیکٹر R2 نیو ڈریم ورلڈ ریسٹورینٹ کراچی۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجیے 0346284537 033429295554۔ اپنا گھر تعمیر کرنا ہوا بہت ہی آسان۔ ویلیو اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشن ورک، گلشن معمار، بحریہ ٹاؤن، ڈائمنڈ سٹی، مشرقی گارڈن سٹی، تیسر ٹاؤن اور دیگر سوسائٹیز میں زمین کی خرید و فروخت سے مکان کی تعمیر تک آپ کے ساتھ۔ زمین کی خریداری سے مکان کی تعمیر تک گزشتہ 20 سال سے ویلیو اسٹیٹ اینڈ کنسٹرکشنز آپ کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ اگر آپ جائیداد خریدنا چاہتے ہوں یا فروخت کرنا ہو، ہمارا تجربہ کار اسٹاف کامیاب ڈیل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ فوری رابطہ کرنے کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجیے 0300271285 0321378746۔ الزید ہاؤسنگ سروسز اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کراچی کے مختلف سوسائٹی میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ گلشن معمار، گارڈن سٹی، تیسر ٹاؤن اسکیم 45، بحریہ ٹاؤن، PTV سوسائٹی، مشرقی سوسائٹی، اسکیم 33 اور DH سٹی کا بااعتماد نام، یا پھر ہمارے سائٹ آفس میں تشریف لے کے آئیں۔ تیسر ٹاؤن اسکیم 45 سیکٹر 77۔ مزید معلومات کے لیے ہمیں اس نمبر پر کال کیجیے 0346284537 033429295554۔ العظیم ویلفیئر میڈیکل سینٹر گلشن معمار میں خدمت خلق کے جذبہ میں پیش ڈاؤ یونیورسٹی کے پروفیسر اور موم جی ہسپتال کے معروف جنرل فزیشین اور کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ ڈاکٹر سید تحسین اختر صرف 500 روپے میں مریضوں کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ نیز ادویات رعایتی قیمت پر دستیاب ہیں۔ مختلف ٹیسٹ مثلا شوگر ٹیسٹ 50 روپے، یورک ایسڈ ٹیسٹ صرف 150 روپے، کولیسٹرول ٹیسٹ صرف 150 روپے اور ECG صرف 100 روپے میں کی جا رہی ہے۔ رابطہ کے لیے یہ پتہ نوٹ فرما لیں: A65 سیکٹر Z2 گلشن معمار کراچی، نیئر گیٹ نمبر 2۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلے ون ڈے میں مشکلات کا شکار۔ شاہین افریدی نے ایک ہی اوور میں دونوں اوپنرز کو پویلین بھیج دیا۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے چناب HD نیوز۔